Malikona ani Malikofa ne wagati na anga foli be obela jele amunu sigile me ga DMS TV la ne wagati na ama fo albiosa aga sogole to DMS TV la atina fo ajiguro ne wagati na be débat politique kena ga nya fa yana kuma bela jele na débat politique jam kay ame wole bla on politique ma ka wole bla association ou bien mouvement ma o kana pour que wasi o dadu o ka mouvement ou association na en même temps ko ba munu me jamana kono ame sega o question poser pour na o sega wala wala li ko la pour que bela jele me sega familial soro o la tugamina ka fa yana ko DMS TV si ko pour que sega jamana kono dom bela jele informé ka sega kuna funu duma ko to mali kono ko to mali ko fe o re kama aga bololo soro kuna sanfé abe sega soro sanfé ina ko YouTube DMS TV and Facebook DMS TV o kunye pour que kuna funu ni information minu mi de awma be ga sela bela jele ga sego soro ki to isu yorola ka fa yana fana boutique be munu mulu be entreprise jago fe on ba bulu na ba fe wala ko don tuwa minna akana nyina numéro minu ga passer anga écran du manana abo numéro wele an nyama so bi je avec moi la pour que aga fo fana ga sega passer DMS TV sanfé femme ma bolo u ka se wala ko don mo fana ma ka se ga se awma o re kama ma fa ya DMS TV ko ni sigi ko de ka se ga obela jele ni misi wasa ka to asiyoro la bi wala de na anye wele bla e mouvement do ma minu mina amu u dadu ka mouvement re sigi kuna o ka minu ke jamana kono en même temps jamana re be la ka umda pour que u ka se dadu la fam yam fana bu fe u ka se fana nyefo pour que am se ga boni gela re ko na tuamna au mouvement te mouvement re au mouvement d'appui au développement général équilibré de la patrie donc où est la plateau ça fait am kuma c'est moi là pour folo son ala do mouvement reski go kono madame ne numa bulu fe folo ale ba présenter son ala do débat re kono enula kanyembe ala tan bash foueti wala souhaiter OK bismillah DMS TV sambe imisi présenter son ala do mouvement reski ko ani comme mi anga nga se wo semala anga dadu la folo o jaranye foli be la melkala bela jele ala tan nen ko fe ala ka ateme ko nyima dama tele ni Hassana Damele awo professeur de l'enseignement supérieur dans des différentes universités du Mali, directeur général des centres de formation professionnelle multifonctionnel Mariam Damele, conseil suprême du mouvement Mathieu. OK, merci beaucoup. OK, maintenant qu'il nous fait présenter à la relation du mouvement Bonjour, salam alaikum. Merci. Nous Mamadou Kone. Je suis diplômé en droit public international en arabe unilingue. Je suis enseignant. OK. Comme il y a beaucoup mouvement arabe mouvement de la mouvement d'appui au développement général équilibré de la patrie. Donc ma faut qu'on y mouvement est avec ce date la mouvement sigi kunye jumeni en même temps mouvement sigi la wakati jume en même temps avec baram nga ko na avec ce date la. OK, d'accord. Monsieur Matukuni. Jamana mi ambe jamana mi ngona ko Mali. Jamana ye jamana bayaro sika kontola. Sika tola. Jamana mi niki ba kota asuna ibi se fo samba kelen ko wolma san niki ta ku jugere ta fo samba flani ko a kera chugo o jamana ti se ka ke iba fo ko jamana gansan do min tunti a karabara ka do adama de akono bo sira fe Mali jamana mi bien vrai que aka indépendance a flaka indépendance mi gono e 1960 ina fo jebe wa kala ma chukumna nga Mali ko ti se ka nyina bo ka dam na 1960 kanna 1960 ko mun kera o konana o be ko mina fo ko mun kera jamana kono depuis la wali o kodo ni o adamade ni o civilisation mine mo la o tore be ka continuer halibi donc o sira fe 1960 kana se sisana ko chaman temena bon ko chama mun temena ibayi wuli ka jo chaman kera yera sa ka se ka solution di ama nga hal san flero muna ni mo yin gal doke question boka be kalanko bi chugo muna commerce ko bi chugo muna investissement soro nasira be maraw tabulu adamadun yera sigi chugo abe chugo muna ibayi ko chaman be no mo we wuli ka jo ke yela sa ka mun ke chugo ya ukle walma ka mun ke chugo ya yalama nga hal sisan imana fleli ke fan ibayi hal san kuma kan be ka fo amma go be yelama la bon jamana men be debi samba yiriga bon ka damne 1960 kana blasan na fana wuli ka jo chaman kera je kul chaman sigira parti politique mouvement association yela sa ka se kana ni yelama we nga hal sa wo yelama ko kuma misena do kuma problème e yoro jume voilà o yingal ke yoro de vraiment o yoro o ko mi sigi kan a flek ka jetemine ka la kosobe donc sigi kelen ko ka jetemine ke yoro jan ka ku tenten kana hakili la ka ku tenten ka ku fan belege anana ye ka fo am mago be
wulikajɔ de la an mago bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔ de la min ye fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnlen ye min bɛ ka mɔgɔw jɛ fara ɲɔgɔn kan minnu kɛra ka kɔrɔ min ye olu jɛ olu panna yɔrɔ dɔw de kunna min y'a to hadamadenw ma se ka u ka laɲiniw sɔrɔ donc sigikun jɔnjɔn min bɛ Madjab la o ye o de ye kuma lasurunyana komi kuma tɔw bɛ kɔfɛ kuma lasurunyana an mago bɛ yɛlɛma min na hali sisan an mago bɛ miirina dɔw de la hali sisan an mago bɛ baara dɔw de la caman panna min kunna donc Madjab sigira yalasa ka mɔgɔw hakili bila olu de ma o de sira yira mɔgɔw la. Ok, e ko e bɛ mouvement Madjab kɔnɔ la donc jɔyɔrɔ jumɛn bɛ e la mouvement yɛrɛ kɔnɔ en même temps mouvement yɛrɛ a ye Danbɛlɛ y'i da don kuma caman na ka fɔ a kɔnɔna sisan i fana bɛ se ka jumɛn fɔra o kan en même temps n'i bɛ se k'i ka jɔyɔrɔ fana fɔ a kɔnɔna fɔlɔ. Alaikum an bɛ foli lase DMS TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ ka taa ɲɛmɔgɔ la fo ka taa se dugu ma. Merci. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ foli lase jamana ɲɛmɔgɔ ma Ala kɛlen don ka Mali kalifa minnu na bi ka Maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo. Permettez-moi yani ka baara daminɛ o ye layiru ni Ala ni ɲɔgɔn cɛ. Mi foli lase Magan Sangare ma Magan Sangare n'o o de kɛra ne ka sababu bɛɛ ye Ala ta kɔfɛ ni ne sigilen plateau in na Magan Sangare sababu donc Magan mi fo o ye layiru ni Ala cɛ fo ka taa n faga donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na o sigikunba de bɛ Madjab la parce que an y'a ye k'a fɔ n tɛ se k'ale ka kumaw kan k'a ta depuis 1960 kana bila fo sisan la Mali indépendant ye mais apparemment foyi tɛ ka ɲa n'i ye kalanko ta k'a lajɛ san o san dɔ de bɛ bɔ an ka kalan na n'i ye gɛlɛya ta k'a lajɛ an bɛ dugawu kɛ ɲini ko Ala ka san wɛrɛ sunkalo nɔgɔya san wɛrɛ sunkalo bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ ka taa rébellion daminɛ na nord la 2012 ka na se sisan ma Maliyɛnw ye commencé ka yɛlɛ dɔɔni jeunesse ye commencé ka yɛlɛ ka don k'u ɲɛ don politique ko la kɛlɛ daminɛ wagati min na ATT ka wagati kuma caman fɔra ATT ma ka na se fo coup d'état ma coup d'état kɛra coup d'état kɔnɔnaw na an ye fɛn caman ye an y'a ye k'a fɔ coup d'état transition kɔnɔna na u ye an fa n'an ka président n'o ye IBK ye u ye IBK tanu kosɛbɛ walasa IBK ka se ka na parce que Maliyɛnw kun dalen don a la Maliyɛnw yɛrɛ tugura kɔ jusqu'à ce que silamɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a ɲini mɔgɔw fɛ ko mɔgɔw ka voter a ye depuis o wagati quand même quant à moi ne y'a ye k'a fɔ n k'o ye erreur ye parce que ni bɛɛ ko k'u bɛ mɔgɔ kelen fɛ jɔn bɛ kɛ opposant ye o tɛ yen fɛn o fɛn ni opposant t'a la a bɛ tiɲɛ de c'est pourquoi an bɛ na ye opposant bɛna sɔrɔ IBK ka jama na wagati min na o b'a sɔrɔ ko tiɲɛna sinon Sumɛlɛ tun bɛ Ala ka hinɛ la Sumɛlɛ tun ye opposant ye mais i b'a sɔrɔ Sumɛlɛ tun bɛ opposé fɛn o fɛn na a tun man di malidenw y'a daminɛ laban de la an y'a dɔn k'a fɔ ko ko bɛ ka tiɲɛ IBK bolo réellement mun de man ɲi réellement mun de kan ka changer ɲɛmɔgɔ de kan ka changer denmisɛnninw de kan ka changer mun de kan ka kɛ sinon jamanadenw yɛrɛ de kan ka changer quand même quelque part ça va pas i n'a fɔ n ka professeur y'a fɔ cogo min na n'i ye plan fɛn fɛn ta i b'a sɔrɔ a si man ɲi éducation man ɲi baloko la ça va pas essence ko la ça va pas fɛn o fɛn rien Mali yɛrɛ la tɛ fɛn foyi ta k'a fɔ ko fɛn min bɛ ka yɛlɛ donc kana se fɔ IBK ka coup d'état kɛra kana se coup d'état fila ma coup d'état kelen kɔnɔ donc jusqu'à présent an b'o ko kelen na donc c'est à dire que fɛn dɔ kan ka changer o de ye anw ka hakilina ye anw b'a fɛ ka fɛn dɔ changer n'i k'i bɛ fɛn dɔ changer jamana in kɔnɔ gɛrɛn na i tɛ se k'a changer parce que n'a y'a kuma fɔ gɛrɛn na o bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a bɛ dan ye a bɛ se ka changer cogo di f'aw ka fara ɲɔgɔn kan n'aw farala ɲɔgɔn kan aw bɛ baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ a kalama et puis ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ a kalama c'est pourquoi an bɛ daminɛ sa ma ɲɛfɛ an yɛrɛ ye baara caman kɛ pour que ɲɛmɔgɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ yen hakilina jumɛn bɛ an na. ok i ka jɔyɔrɔ fɛn mouvement yɛrɛ kɔnɔ. ne ka jɔyɔrɔ ye mouvement in kɔnɔ ne ye mouvement in président ye. donc réunion bɛnn'a kan jamakulu bɛnn'a kan u ka ne kɛ président ye pour le moment. donc je suis le président. o ye ɲɛmɔgɔya min fana d'i ma ala k'a timɛ amina n bɛna tuguni n'i y'a jateminɛ e yɛrɛ y'i da maga la mouvement caman bɛ jamana in kɔnɔ association bɛ yen parti politique bɛ yen souvent i bɛ dɔw ɲininka ko parti politique jumɛn bɛ Mali la caman tɛ se ka nombre yɛrɛ fɔ a la tellement k'a ka ca mais jusqu'à présent an b'o degun kɔnɔna donc aw ka mouvement in nalen sisan e yɛrɛ bɛ se ka jumɛn fɔ mouvement in kɔnɔ mouvement bɛ ka baara jumɛn ni baara jumɛn bila en place pour que erreur minnu tɛmɛna aw ka se ka bɔda di mɔgɔ ma k'a yira mɔgɔ la ni erreur de tun bɛ yen ni erreur de tun bɛ yen pour que an ka se ka nin kɛ pour que an bɛ se ka bɔ nin ko in kɔnɔ aw ka laɲini ni aw ka
tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye base ye jumɛn de lɔnni minɛn kɔnɔna na dɔɔni don kabi diɲɛ waati jan i mana diɲɛ sɛbɛn fɛn ba fɛn o fɛn ta donc o kuma min bɛna fɔ tan an fana tɛ an damana an fana tɛ kɔfɛmɔgɔ ye o la quoi parce que an fana ye diɲɛ dɔ de a dɔɔni don diɲɛ civilisation ba bɛɛ la mara kɛra yɔrɔ o yɔrɔ maraba kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ fan o fan k'a dɔn n'i ko ko mara mara bɛ kɛ dugukolo min sanfɛ o yɛrɛ de tɔgɔ ye ko mara monsieur ni adamaden i bɛ se ka i hakili ala y'i dan ka hakili min bila i la hakili nin c'est un élément qui travaille à tout moment sans limite i bɛ position na hakili bɛ se ka baara kɛ donc o kɔrɔ ye mun ye i bɛ yɔrɔ min kɔnɔna na hakili bɛ se ka baara kɛ o yɔrɔ kɔnɔna na nka hali n'i bɔra o yɔrɔ kɔnɔna na hakili bɛ se ka baara kɛ donc o kuma laɲini ye mun ye miirina fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ la mɔgɔninfin bɛ miirina fɛn o fɛn ye k'a fɔ ko nin ka ɲi wa hakili yɛrɛ b'a ye k'a ka ɲi a bɛɛ kɛli tɛna ni hɛrɛ ye yɔrɔ kɔnɔna na donc ni an bɛ se k'a fɔ ko MADJP ye danfara belebeleba bila ani mɔgɔw cɛ mouvement ni association caman ni ɲɔgɔn cɛ minnu créera san yirika ka kɔn MADJP ye yɛrɛ sa ka hadamadenw yɛrɛ kalan ka développement ni ɲɛta ni mara yɛrɛ kɛcogo ɲuman na n'an bɛ se k'a fɔ k'a ye caman dan a ka mɔgɔw dan a daminɛ kɛra yan ne parce que an ye jateminɛ kɛ yɔrɔ fɔlɔ jumɛn de la an bɛ territoire min yɛrɛ kɔnɔ yan territoire jumɛn de don a composant yɛrɛ ye mun de ye n'a fɔra composant ko bamanankan tubabukan na bamanankan na n'a fɔra composant a kɔnɔko voilà a kɔnɔko yɛrɛ ye mun de ye donc kɔnɔko minnu b'a la n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ danfara jumɛn de bila an ni mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛ diɲɛ belebeleba dɔ de kɔnɔ anw bɛ ka mara kɛ cogo min na diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ ka mara kɛ ten bon anw tɛ se ka an ka jamana développer k'a sɔrɔ an m'an bolo di diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw fana ma nka o kɔrɔ tɛ a ye k'a fɔ anw dalakan ni anw hakilina ni anw miirina a ka kɛ mɔgɔ wɛrɛw ta de ye tic tac karisa b'a ta fɔ yen fɛ a ka jamana na an b'a ta ka na n'a ye mɛ n'an nana n'a ye mali yɛrɛ sigicogo ani adamadenw sigicogo ani anw yɛrɛ ka kow yɛrɛ sigicogo anw yɛrɛ ka kow yɛrɛ sun a racine yɛrɛ a b'a demander an fɛ hakilina in ka yɛlɛmɛ k'a bila an ka minɛn kɔnɔ cogo di ça veut dire que MADJP ka miirina fɔlɔfɔlɔ ye mun ye MADJP ka miirina daminɛ na ka se bi ma an filɛ yɔrɔ min na MADJP ye baara belebeleba fɔlɔfɔlɔ min kɛ o ye nin ye an ye jateminɛ kɛ adamadenya nasira bɛɛ domaine bɛɛ sans exception an y'a a domaine daminɛna hali adamadenya yɛrɛ kɔnɔ cogo min na développement minnu a tɛmɛna développement sira minnu fɛ bon anw yɛrɛ ka jamana sigicogo la a tɛmɛna tɛmɛ sira minnu fɛ lahaliya minnu tɛmɛna fo ka na se bi ma an y'o bɛɛ de tɛntɛn ka na se hakilina ba ma k'a fɔ ja ni i y'a ye an mana sira o sira ta jamana in kɔnɔ a bɛ gɛlɛya an bolo a bɛ tiɲɛ an bolo ɲɛfɛ ja fiɲɛ bɛ miirina ani baara yɛrɛ boloda cogo ja fiɲɛ bɛ yen donc MADJP ye baara fɔlɔ min kɛ ka danfara yɛrɛ bila ani mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ye donc nin na n bɛ profiter k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la adamaden tɛ dafa dɛ adamaden baara fana tɛ dafa i y'a kɛ cogo fiɲɛ dɔ b'i la i bɛ mɔgɔ wɛrɛ lamɛn wala dɔ b'i jɛ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ lamɛn ka i yɛrɛ dafa n'a ye mais ala ta kɔni kɔfɛ ni anw yɛrɛ kɔni ɲininka bi an b'a fɔ ni solution bɛ Mali ko la ni solution bɛ Afrique ko la Afrique fɛn o fɛn bɛ Mali nɔfɛ o ye MADJP ka hakilina de ye. Ok, o yɔrɔ faamuyala mais sɔni ka bɔ o yɔrɔ la n bɛ fɛ ka i ɲininka yɔrɔ dɔ fana na parce que n'i y'a jateminɛ i y'a fɔ kuma daminɛ na i ye enseignant ye enseignant yɛrɛ ye min bɛ an bɛ se k'a fɔ bamanankan na i n'a fɔ kalanfa mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kalan voilà n'i y'a jateminɛ fɔlɔ i tun b'an ka ekɔlisow jateminɛ n'i ye puissance bɔ la i n'a fɔ Chine ni États-Unis ni Japon ninnu na i b'an ka ekɔlidenw ɲininka i n'a fɔ minnu bɛ lycée la donc u bɛ se k'o kɔnɔna kuma bɛɛ f'i ɲɛna mais i b'u ɲininka hali Mali population bɛ Mali densité na a ka gɛlɛn o ma mais tout dernièrement an y'a ye sisan Mali bɛ ka don an ka ekɔli la ekɔlidenw bɛ ka kalan an bɛ ka faamuyali sɔrɔ o la e b'o o kɔnɔna mais est ce que e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ est ce que an ka kalan est ce que MADJP fana hakilina dɔ sɔrɔ pour que a bɛ se ka kuma kalanko fana kan pour que kalan bɛ se ka évoluer ka tɛmɛ nin bɛɛ kan en même temps kalan yɛrɛ tiɲɛna e bolo niveau jumɛn de la. Comme kuma tɔ bɛ kɔfɛ mais n bɛ nin yɔrɔ jaabi teliya kalanko domaine na o la an tɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ fo ka na se waati surunin ma i b'a jateminɛ maliyɛn den Mali ekɔliden a bɛ se k'i sigi ka min fɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la
a tɛ se ka i sigi ka o fɔ Mali de la an bɛ Bamakɔ yan sisan an ka kɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna a bɛ se ka min fɔ diɲɛ jamanaba dɔ la a tɛ se ka o lankali Bamakɔ la ça veut dire o kɔrɔ ye mun de ye o kɔrɔ ye école kɛra mɔni wɛrɛ de ye c'est-à-dire école kɛra diɲɛ wɛrɛ de ale bolo n'ale donna o diɲɛ in kɔnɔ dɔrɔn ale débranchera ka ale hakili yɛrɛ tigɛra ka bɔ Mali dakun na Mali dugukolo yɛrɛ la pewu o kɔrɔ y'a ye ale écoleso kɔnɔna na ale hakili bɛ fɛn minnu bɛ fɔ ale tulo bɛ fɛn minnu mɛn o ni i bɔra écoleso kɔnɔna na ka jigin Mali kɛnɛ tɔ kɔnɔna na du kɔnɔnaw bolon kɔnɔnaw dugu kɔnɔna tɔ ko min bɛ yen o n'o tɛ kelen ye donc o kɔrɔ y'a ye kalan ani jamana yɛrɛ sigicogo ni an ka adamadenya sigicogo de tun tɛ ka taa la ɲɔgɔn ye donc kalan yɛrɛ ka tiɲɛ a tiɲɛni fɔlɔ daminɛna yen parce que erreur fɔlɔ min anw sɔrɔ i n'a fɔ farafina yɛrɛ dɔ fɔ la farafina yɛrɛ histoire moderne na bikile histoire défaut fɔlɔ min y'an sɔrɔ o ye an y'a essayer ka bɛɛ lajɛlen copier an y'a essayer ka kɛ bɛɛ lajɛlen ye mais k'a sɔrɔ an t'a dɔn fɛn min bɛ yan yɛrɛ fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn k'i bɛ fɛn dɔ ta ka na sigi yan o kɔrɔ ye e yɛrɛ y'a dɔn fɛn min bɛ yan ka kɔn kura in ɲɛ min bɛ yan nɔ o ye mun de ye dɔ in kan ka sigi a da la cogo di f'i k'o de dɔn fɔlɔ donc anw yɛrɛ ye fɛn min ye mun de bɛ kɛ danfara ye anw ni tɔw cɛ kalan yɛrɛ ka tiɲɛ an bolo a daminɛ fɔlɔ kɛra an ma se k'o de justifier ka ɲɛ kalanko gɛlɛya fara ɲɔgɔn kan fɛn kelen na dɔrɔn programme min taara ka di an ma kan ka kalan hakilina dɔw de don faamuya dɔw de don a bɛ se ka dɔw ye dilanna yan nka a fanba taara diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw de la nka an kɔni u fara ɲɔgɔn kan k'u sigi ɲɔgɔn cogo dɔ la k'a di an ka denmisɛnninw ma k'u kalan n'a ye ka yɛlɛn debi sanfɛ fɔ dugu ma nka o ni olu yɛrɛ bɛ ka waleya min yɛrɛ kɛ sigida kɔnɔna na an ka hadamadenya la o n'o tɛ kelen ye miirina ani kɛwale o tɛ fan kelen fɛ hakili b'a a la yan ka ne yɛrɛ ka écoledenya kɔnɔna na ka ne to université la ni ma fili à l'époque j'étais à 2e année ou 3e année professeur nana don a nana kuma Afrique histoire de kan c'était matière secondaire de tunu quoi c'était pas matière essentielle i yɛrɛ b'a choix kɛ i b'a kalan i ka kalan tɔw nɔfɛ quoi bon ne Afrique histoire parce que Afrique ko ninnu tun ka di ne depuis denmisɛnninya la quoi ne y'o choisi Afrique dɔ fɔ n'a fɛn na a bɛ ka don a bɛ ka olu fɔ la bon n'ale tun donna a bɛ se ka 2 heures de temps kɛ a bɛ kuma la sans toucher même aucun papier mais ne b'a ye a bɛ don Afrique kɔnɔna a bɛ kuma ka kuma mais i b'a ye a bɛ fɛn minnu fɔ a bɛɛ ye fɛn minnu sɛbɛnnen don tubabuw ka document kɔnɔ walima fɛn minnu sɛbɛnnen don arabu ka document kɔnɔ mais n'a kumana sɛbɛsɔn firawuni ninnu kan ka jigin ka na firawuni ninnu ka jigin ka na fɔ Tunisie ninnu yɔrɔ i b'a dɔn olu document olu fɛnw sɛbɛnnen don quoi mais ne b'a ye a bɛna ka na tour cɛ Afrique subsaharienne da la quoi Afrique subsaharienne ye yɔrɔ jumɛn an k'a fɔ Mali ninnu ka yɛlɛn ka jigin ka taa Sénégal ninnu ni Côte d'Ivoire a bɛna ka na tour cɛ o yɔrɔ ninnu na bon olu histoire toujours a bɛ n'a sera o yɔrɔ la dɔrɔn a b'olu histoire daminɛ tubabu ka écrivain fɔlɔ minnu na tubabu ka sɛbɛnnikɛla fɔlɔ minnu nana an fɛ yan an k'a fɔ dɔrɔn 1500 ninnu waati ninnu bon 1500 ninnu kɔni y'a dɔn o y'a sɔrɔ tubabu yɛrɛ kunna yɛrɛ déjà bon a bɛna ka na histoire daminɛ o yɔrɔ ninnu na olu ye fɛn minnu sɛbɛ a ma ɲɛ don dɔ la kalo 3 ɲɔgɔn kɔfɛ don dɔ ne ka n ko professeur n ko ne m'a faamu bon peut-être ne ye denmisɛnnin wa ou bien n kɔni m'a faamu quoi mais c'est juste n'a digirala yafa ma quoi c'est juste une question bon toujours i b'a ye document kɔnɔ a bɛ fɔ ko tubabuw nana ka na Afrique découvert kɛ tubabuw nana ka na Afrique c'est-à-dire olu de nana ka na Afrique ɲɛɲini k'a dɔn fɛn jumɛn de bɛ Afrique kɔnɔ k'a jira diɲɛ na Afrique dugukolo yɛrɛ olu de ye diɲɛ bɔ Afrique dugukolo kalama n ko d'accord olu dun nana u mana gɔn ni waraw ni sagaw ni basaw ni fɛn ɲɛnamaniw dɔrɔn sɔrɔ yan u nana ka na hadamadenw de sɔrɔ yan bon anw minnu tun bɛ yan ka kɔrɔ o tuma an ye min kɛ a bɛ fɔ o ma cogo di maître y'i jɔ ka ne lajɛ a ko bon ko ne ka segin ka question kan ne seginna question kan tuguni ne ko bon tubabuw de nana ka na diɲɛ bɔ Afrique kalama n ko mais olu bɛna don min na u nana sɔrɔ farafin dɔw de tun bɛ yan nɔ u sigilen don u ye mara kɛ u ye organisation kɛ yan nɔ laada dɔ taabolo dɔw de tun b'u bolo minnu tun b'u bolo an tun t'o dɔn yɛrɛ n ko bon an ka mɔgɔw farafin minnu tun bɛ yan ka kɔn tubabuw nali ɲɛ olu ye min kɛ o t'i jate kodɔn dɔ ye wa a ko bon ko vraiment
ko logiquement ni y'a sigi hakili yɛrɛ kɔnɔ k'i b'a ye tiɲɛ yɛrɛ dɔnniya dɔ de don o b'a yɛrɛ k'a fɔ yanni tubabu ka bɔ Afrique dugukolo kalama anw de fɔlɔ bɔra u nana anw minnu sɔrɔ yan yanni olu k'a fɔ k'olu de diɲɛ bɔ Afrique dugukolo na Afrique yɛrɛ hɛrɛ kalama olu nana anw minnu sɔrɔ yan anw de y'a dɔn ka kɔ olu ɲɛgɛ mais problème ye mun ye tubabu natɔla olu nana ni dɔnniyaw ni kodɔn mun ye u nɔfɛ a ma fɔ ko kodɔn tɛ a ma fɔ ko dɔnniya tɛ u fana ka civilisation de don u ka jateminɛ dɔw de don u ye ka yɔrɔw yɛrɛ adamadenya tacogo la u ye miirina ni faamuya ni dilancogo minnu sɔrɔ adamadenya na o ye o ye bon a ma fɔ fana ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka nafa sɔrɔ a la mais ka na anw ta in de bali ye ka bɔ yen ka o de sigi a nɔ na la question majeure problème yi ne quoi comment la souligner pour que je ne domine pas faire la table mais comment la souligner yɔrɔ dɔ la kalan bɛ daminɛ diɲɛ yɛrɛ tacogo la bi yɔrɔ kalan bɛ daminɛ dugumana la jardin na ka taa bila premier cycle second cycle lycée ka yɛlɛ ka taa fɔ licence master doctorat n'a fɔra n'i sera doctorat ma fɔ ko non ko sisan kɔni kalan ka sigi ka kalan yɛrɛ kɛ sisan diɲɛ fan bɛɛ i tilal'o la quoi Monsieur Jara ni même na kuma min fɔ quoi c'est très vérifiable ni ma da a la i bɛ sɔsɔli k'a la joona na ou bien ne y'a sɔrɔ a hakilina balila ma minɛ i bɛ sɔsɔli k'a la joona walima ni maa min yɛrɛ tɛ farafin jate koba ye fɛnba ye quoi b'a dɔn parce que an farafin ka problème belebeleba yɛrɛ ni an yɛrɛ de ma sɔn yɛrɛ de ko anw yɛrɛ de hadamaden ye quoi ni farafin man bon m'an bolo fana bɛ se ka sɔsɔli k'a la mais n b'a fɔ yan n'a ka di intellectuel fɛn o fɛn ye n'a y'i diya nin kɔfɛ k'a ta sisan ka taa t'i sigi i ka document fara ɲɔgɔn kan document fɛn o fɛn bɛ kuma Afrique histoire authentique kan n m'a fɔ min baribari la dɛ mais Afrique culture yɛrɛ Afrique ka kodɔn n'u ka dɔfɔ n'u ka hadamadenya yɛrɛ sigicogo k'a daminɛ na kana yan'a ka ɲagami kana se f'a ɲagamini daminɛ ma a bɛɛ fara ɲɔgɔn k'i sigi k'a tɛntɛn i bɛn'a ye africain den tun bɛ kalan kɛ k'a daminɛ premier cycle la wala k'a daminɛ jardin na premier cycle ka taa se université ma ka taa se fo doctorat diɲɛ diplôme dan kalan sigi ka kalan sira fɛ k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ san 20 kan awɔ c'est vérifiable aussi comme plateau in o bɛɛ tɛ se ka ɲɛnabɔ o ye domaine wɛrɛ fana ye bon anw nana nin ko sugu ninnu de jateminɛ k'a ye k'a fɔ an bɛ ka c'est-à-dire Afrique an bɛ ka ko Afrique sama ka boli fɛn dɔw nɔfɛ k'a sɔrɔ olu b'an bolo kɔrɔ yan quoi mais yan'an ka boli wale hakilina dɔw nɔfɛ an m'a fɔ k'an tɛ nafa sɔrɔ a la dɛ mais i bɛ boli wale hakilina nɔfɛ waati min na min bɛ e yɛrɛ bolo k'a sɔrɔ i y'o vérifier monsieur Jara wallahi a bɛ se ka kɛ maliyɛn den bɛ se ka kalan kɛ ka doctorat ta k'a sɔrɔ a si ma tɛmɛ san 22 Jara ne de filɛ k'a f'i ye awɔ wa ni maa min ma da la fana n bɛ se ka prévu d'i ma n bɛ se k'a plan monter k'a d'i ma net wa a bɛ doctorat ta san 22 wa n'a taara diɲɛ yɔrɔ c'est un docteur bɛɛ bɛ dépend an ka kalan kɛcogo a bɛ dépend an ka kalan kɛcogo na a n'an ka hadamadenya faamucogo an ye an ka jamana hadamadenya yɛrɛ maracogo ani kalanw programme an y'a dilan cogo di ka bɛn anw yɛrɛ ka hadamadenya ko mago ma a bɛ dépend o de la ok problème t'a la monsieur Dambélé mina sisan n'i y'a ye mouvement bɛ yen i b'a sɔrɔ a sigira ni bɛnkan dɔ de ye a sigira ni sariya dɔ de ye a sigira ni fɛn dɔ de ye n b'a fɛ k'i da don mouvement yɛrɛ sigikun sariya minnu b'a kɔnɔ ani fɛn minnu b'a kɔnɔ en même temps baara minnu aw ka baara caman kɛ a bɛ se k'i da don dɔ la k'o ɲɛfɔ mɔgɔ la ani don n'a natɔ la baara minnu fana b'a bolo n'i bɛ se k'i da mɔgɔ la o tɛ baasi ye i ye min fɔ tiɲɛ don mouvement fɛn bɛ sigi cogo de b'a bɛɛ la sariyaw de b'a bɛɛ la n'a bɛ f'o ma ko statut ni règlement anw ka nin mouvement in sigikan foyi tɛ anw ka nin mouvement na parce que comme an y'a f'i ye cogo min na anw b'a fɛ ka différent dɔ de don an ni mɔgɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ copier-coller an mɛnna olu la kosɛbɛ donc il faut qu'il f'an yɛrɛ ka fɛn dɔ kɛ mɔgɔw fana ma deli ka min kɛ an kana na dɔrɔn ka taa mɔgɔw ka statut lajɛ k'u ka règlement lajɛ an fana k'an ta dilan mais an b'an ka statut n'an ka règlement dilan k'a bɛn an yɛrɛ kunnakun n'an ka hakilinaw de ma donc o la n bɛ se k'a fɔ anw ka statut c'est très simple ni i ka ko ye jamana ko ye jamana ko de bɛ ka ko la silamɛya ko de bɛ ka ko la e danbe de bɛ ka ko la c'est tout i n'anw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'o t'i ka ko la don min na an tɛ se ka baara kɛ
parce que politique yɔrɔ la sɔnni ka tɛmɛ genre mɔgɔ dɔ bɛ ka lajɛ sisan I ye yɔrɔ dɔ fɔ Mali ko b'i ka ko la ou bien danbe ko ou bien silamɛya ko mais I b'a dɔn n'i nana ni diinɛ ye sisan a ko caman b'a kɔnɔ mais aw ka mouvement fana na doncogo diinɛ fana c'est obligatoire donc il a fallu silamɛya fɔ sisan n'i y'a ye n y'o fɔ parce que Mali 95% an b'a fɔ cogo min na voilà parce que dɔ bɛ k'e lajɛ sisan a bɛ se k'a fɔ ah ninnu ka mouvement a kuma minnu b'a kɔnɔ en même temps a bɛ ka fɛn minnu fɔ vraiment a ka di ale ye mais ale b'a fɛ ka don mais I b'a sɔrɔ diinɛ ka ca Mali kɔnɔ mais ale bɛ se ka diinɛ pratiquer ka don aw ka fɛn fana na soit ale tɛ se ka don voilà a bɛ se ka pratiquer ka don a la n'i y'a ye n ye silamɛya fɔ parce que comme o de ka ca Mali la en même temps n'i ko ko silamɛya comme déjà bon n'a fɔra ko silamɛya o ye mɔgɔ minnu bɛ seli Mamadu diinɛ mɔgɔw voilà sinon n'i kɛra chrétien ye n'i bɛ ka chrétien pratiquer a pratiquer cogo ɲuman na I ka diinɛ b'i bolo parce que o fana ye taabolo dɔ de ye silamɛya ye taabolo cogo min na chrétien ye taabolo o cogo la donc n'i ka chrétien ɲuman b'i bolo silamɛw b'anw ka fɛn in na chrétienw b'a la fɛn bɛɛ b'a la denmisɛnninw b'a la mɔgɔkɔrɔbaw b'a la a bɛɛ de b'a la mais n b'a fɛ ka kuma kun tɛ diinɛ ko yɛrɛ mais kuma kun ye min ye dɔrɔn k'a préciser dɔrɔn k'a fɔ an mago bɛ fɛn dɔw de la hadamadenya n'olu b'i la an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw ka statut n'an ka règlement bɛɛ filɛ mais n'olu t'i la là d'accord parce que an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman ye mouvement ni association dilan u ɲinɛna nin yɔrɔw de kɔ u ɲinɛna nin yɔrɔ de kɔ mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ don a la u bɛ mɔgɔw ɲini ka don a la de walasa u ka jama sɔrɔ anw ta tɛ jamako ye mais anw ta ye min bɛ anw kun na programme min b'anw bolo anw dalen don o la de anw dalen b'a la anw bɛ ka mɔgɔw fana de ɲini mɔgɔ minnu dalen don a la k'a fɔ ko o de bɛ se ka na ni yɛlɛma ye parce que an mago bɛ yɛlɛma na donc Madiyabu ka baara de filɛ I n'a fɔ professeur y'a f'i ye cogo min na nin fɛn ninnu de k'a fɔ ko différence dɔ de bɛ an ni mɔgɔ tɔw cɛ an bɛna fɛn dɔ ta k'a fɔ ko nin de don non o tɛ mais hakilina ko différence de b'an ni tɔw cɛ hakilina ko différence ani baara kɛcogoya tɔw b'u ka programme bɔ cogo min na peut-être an b'a fɛ k'o de dévier a bɛna fɔ a y'a da se école ko min ma sisan kalanko min ma sisan n b'a dɔn a question tun b'i kɔnɔ n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ bi an filɛ yɔrɔ min na an filɛ autorité min kunna ni o ye autorité de transition ye u ka objectif premier ye min ye o ye sécurité de ye I b'a sɔrɔ sa président fɛn min tɛmɛna u bɛɛ n'u ka fɛn dɔ de bɛ na n b'a fɔ u b'a fɔ n bɛ sécurité kɛ tan ou bien n bɛ école kɛ tan n bɛ kɛ tan mais I b'a jateminɛ a tɛ ɲɛ u bolo a tɛ ɲɛ u bolo en même temps tɔ bɛɛ bɛ tila ka tiɲɛ anw ko de il faut que nin bɛɛ de k'a lajɛ ni sécurité lajɛ kana ɲinɛ kalanko kɔ parce que e bɛ ka sécurité dilan mais e bɛ ka sécurité dilan mɔgɔ minnu ye olu de t'a dɔn sécurité ye fɛn min ye ou bien u t'a dɔn u bɛ jamana min kɔnɔ parce que il faut que f'i k'a dɔn ne bɛ jamana jumɛn de kɔnɔ ne ka sécurité ye jumɛn de min mun de lamɛn journaux la est ce que n'o sécurité ye kelen donc nin bɛɛ de bɛ maliyɛn jɛ yan nɔ donc anw ka hakilinaw ye ninnu de ye n bɛ se k'a fɔ nin ye anw ka statut de ye anw ka donkan ye nin dɔrɔn de voilà en même temps I ye da maga statut ni règlement na sisan fɛn mana kɛ cogo cogo I ko ko a ye baara dɔ kɛ en même temps a ye baara jumɛn de bila a sen kan ou bien baara jumɛn de b'a bolo don n'a nata la k'o bila sen kan baara caman b'an bolo k'a kɛ I n'a fɔ an da magala kalanko min na munna an bɛ kuma kalanko kan parce que bi bi in na hali an masa minnu ma kalan bɛɛ y'u denw don école la munna kun dɔ de b'a la sinon olu ma don kalan na ni a y'a sɔrɔ u tun ma fɛn dɔ ye kalankɛbaliya la u tun t'an bɛɛ gɛn ka don école la donc ne yɛrɛ bolo fɛn bɛɛ ye kalan de parce que kira nɛma ni kisi b'a kan ko k'an ka dɔnni ɲini k'a ta bɔnmina na fo ka taa se kaburu duma donc k'an ka dɔnni ɲini hali n'an bɛ taa fɔ yɔrɔ jan wa dɔnni yɛrɛ tɛ sɔrɔ nɔgɔya la donc kɔrɔ la ko kɔrɔ de bɛ dɔnni in na donc kuma ɲɔgɔn bɛ bibili fana kɔnɔ n'i y'o min fɔ n k'a bɛ bibili fana kɔnɔ voilà donc i n'a fɔ ale tun bɛ ka min fɔ kalanko kan kalan système Madiyabu ka kamanagankoba dɔ ye kalan système ye parce que n'i y'i sigi bi ka anw dɔgɔninw lajɛ anw yɛrɛ ka niveau bɛ cogo min na k'anw dɔgɔninw lajɛ kasi nege b'i minɛ monsieur Jara c'est makaritɔ ko dan don quoi I b'i yɛrɛ ɲininka ko ni ninnu tilala u bɛna mun de kɛ anw yɛrɛ tɛ fɛn dɔn mais I b'a sɔrɔ an dɔgɔninw bɛ licence la mais u tɛ se ka lettre ci I ma téléphone na mais mun de bɛ k'o kɛ mais don o don an bɛ ka taa école la et pourtant I b'a sɔrɔ sa ni mɔgɔ donna école la yan bi ɲɔgɔn fɛ défaut n'aw sera défaut ma n'a se b'a tigi fa ye a y'a bila ka taa extérieur la a bɛ master sɔrɔ o b'a sɔrɔ e m'i ka licence sɔrɔ yan est ce que an man kan ka système lajɛ an ka système est ce que an man kan k'a lajɛ donc o ye Madiyabu ka kamanagankoba dɔ ye ni o tɛmɛna ka bɔ yen sécurité ko kuma in j'espère que o de bɛ kɛ an bila gɛlɛya bɛɛ la bi fɛn jumɛn de bɛ ka sécurité in bali n'a tɛ ka na de an kan ka mun de kɛ transition min yɛrɛ b'an kunna n'u tulo b'an na olu de kan ka mun de kɛ pour que sécurité ko in dɛ en réalité a ka se ka kɛ voilà o fana y'an ka kamanagankoba dɔ ye donc fɛn caman bɛ an bolo ka baara k'a kan k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la parce que an yɛrɛ tɛ se ka foyi k'an yɛrɛ bi mais anw b'a fɔ de walasa jamana ɲɛmɔgɔw k'a mɛn u ka baara kɛ n'a ye donc nin n'a ɲɔgɔnna baaraw caman caman de b'an bolo ni jamana ɲɛmɔgɔw ye min lamɛn n'u bɛ se ka
kɛ sababu ɲuman ye jamana ma. Ok, ni y'o jateminɛ sisan mouvement fana filɛ daminɛ mouvement fana mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ a bɛ sigida dɔ de la mais mouvement caman fana bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw bɛ région la dɔw bɛ ka lajɛ sisan i b'a sɔrɔ a bɛ région dɔ la hali a tɛ Bamakɔ yan donc n'u b'a fɛ ka don mouvement na soit a k'o baara ma se o niveau ma dɔɔni dɔɔni a bɛ ka na ou bien o ko fana bɛ se ka kɛ cogo di. Yani Danbɛlɛ ka o jaabi komi fɛn b'a la i tun ko k'an ye baara jumɛn ni jumɛn kɛ presque n ye fɛn minnu fɔ o y'an ka hakilinaw de an b'a fɛ ka minnu kɛ mais komi an da tun ma mɔgɔ wɔɔrɔ yɛrɛ la mais an ka mouvement in mouvement kura de don mouvement kura don mais a bɛ ka baara kɛ a ka baara de kama a lakodɔnna ka se nin ma sinon mouvement kura de don donc o kɔnɔna na an ye baara belebeleba dɔw kɛ mais an tɛ n'u bɛɛ fɔ an bɛ dɔɔni dɔrɔn fɔ assemblée min kɛra sisan ni o ye assemblée citoyenne des peuples de l'Afrique de l'Ouest ni a ko taara laban Tour d'Afrique la ni rapport dɔ ye f'an ye rapport du premier ministre ma Marijabu kun b'olu jamakulu la o min kɛra an fɛn fɛ monsieur Mahamadou Jɔra fɛ donc n'a sɔrɔ a tulo b'an kan na an yɛrɛ ka foliba b'a ye parce que mɔgɔ don mɔgɔ min jijalen don Mali ko la kosɛbɛ mɔgɔ don mɔgɔ min jijalen don réconciliation ko la kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment ni Mahamadou Jɔra ɲɔgɔnna cayara jamana an mago bɛ fɛn min na an b'a sɔrɔ a b'a sen kan su a b'a sen kan tile n'a sɔrɔ a tulo b'an na an b'a fɔ a ye ko halisa a ka courage ta a ka dɔ fara a ka nin baara in kan donc an y'o baara dɔw kɛ an ye baara dɔw kɛ ka se ministres caman ma an ye baara dɔw kɛ ka se même primatures yɛrɛ la voilà hakilina min b'an na k'a yir'u la awɔ. Ok, Danbɛlɛ o yɔrɔ la dɔw bɛ ka lajɛ sisan ale tɛ Bamakɔ genre an bɛ se k'a fɔ par exemple a bɛ Segu ou bien Sikaso ale mouvement in kɛcogo a bɛ ka kuma cogoya min na vraiment kuma in ka d'a ye a fana hakilina b'a fɛ a fana b'a fɛ k'o fara a ta kan n'a b'a fɛ ka don mouvement in na ou bien mouvement in ka se ka se o ka yɔrɔ la o ko fana bɛ cogo di ou bien don n'a nataw la a bɛ n'olu ko fana bila en place ni a b'a fɛ ka Bamakɔ de cibler fɔlɔ. Ni ko ko mouvement i ko ko yɛlɛma wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ yɛlɛma kɔ n'i ko ko yɛlɛma kɔni o tɛ yɔrɔ kelen ye o ye jamana fan bɛɛ de jamana fan bɛɛ jamanaden bɛɛ donc o kɔrɔ a ye sira dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen de mouvement don o don mouvement bɛ ka waga ka taa de don o don a bɛ ka waga ka taa ka communes minɛ Bamakɔ ka région minɛ donc ni mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka don mouvement na Mali yɛlɛma yɛrɛ tɛ taa ni yɛrɛ dilan min tɛ an b'o de da yiri la e labɛnnen don ka i yɛrɛ dilan ka bɛn Mali ka yɛlɛmɛ cogoya ma wa ni i sɔnna o ma n'a y'a sɔrɔ i ta ye Mali ko yɛrɛ yɛrɛ i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye hali n'i ti diinɛna yɛrɛ fewu o ye hakilina de ye mais an ni e kɔni bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali territoire kan kana kɛ diinɛ foyi la mais Mali ti ɲɛ fɛn min kɔ bi bi in na n'i kɔni sɔnna o ma anw bolo an de bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ région min na directement i kan ka fara yen mɔgɔw kan cogo min na o sira bɛ don i kɔrɔ. Ok voilà ni ye mouvement fana jateminɛ i yɛrɛ y'a fɔ hakilina min b'a la pour que jamana in gɛlɛya min b'a kɔnɔ a ka se k'o gɛlɛya bɛɛ fana fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka bɔda min fana bɛ se ka di jamana kɔnɔdenw ma cogoya min na a ka mouvement kun b'a ye mais bi bi in na an bɛ furancɛ fanga min kɔnɔ bɛɛ b'a kalama n'i y'a ye furancɛ fanga nana o b'a sɔrɔ fanga min kun bɛ yen i b'a sɔrɔ dɛsɛ bɛ yen fɛn caman bɛ yen a ma se k'o kɛ i yɛrɛ y'i da mɔgɔ caman na an bɛ transition min kɔnɔ sisan aw hakilina ye jumɛn ye ka se ka fɛn f'u ɲɛna pour que an bɛ se ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ ni a y'a sɔrɔ fɛn dɔw b'a bolo ka ɲɛ f'u ɲɛna fana ou bien i b'a sɔrɔ sigiden dɔw b'a bolo an bɛ se ka min f'u ɲɛna mun bɛ se k'u fana dɛmɛ u ka baara la pour que an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛyaba in fana bɛɛ kɔnɔ pour que fanga bɛ se ka na kunna jamana kɔnɔdenw bɛ bɔ ka taa voter mɔgɔ min ye ka kala ta mɔgɔ min min bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye. Merci ne ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ a dɔ la ni an tun wulila ka sɔrɔ an da ma se nin kuma ma tiɲɛ yɛrɛ la an tun ɲinɛna fɛn baw kan i filɛ ka min fɔ n'i y'a mɛn kurukanfuga sariya a bɛ fɔ k'a sariya ma ye diɲɛ yɔrɔ si a sariya ɲɔgɔn a ma ye diɲɛ yɔrɔ si adamadenya sariya de ko don adamadenw farala ɲɔgɔn kan k'u sigi k'u hakili kɛ ka bɛnkan minnu dilan k'a fɔ jamana tɛ se ka taa nin bɛnkan n'i y'a mɛn a fɔ ko kurukanfuga ɲɔgɔn ma ye kun dɔ de bɛ a la fɛn dɔ tun bɛ kurukanfuga kɔnɔ o ma sɔrɔ diɲɛ sariya si kɔnɔ fɛn o fɛn ye civilisation baba fɛn o fɛn kɔnna farafinna ɲɛ yan san 6000 walima o n'o sanfɛla cɛ fɛn o fɛn lakodɔnnen don hali Hammurabi fɛn a yɔrɔ in kan ka sɔrɔ Irak de kɔnɔ bi olu ka sariya kɔrɔ dɔw yera kalankɛlaw nɔ na monsieur le juriste n b'a dɔn e kan ka k'a kalama kosɛbɛ san 3000 sanfɛla fo ka taa se ni sisan yɛrɛ ni kosa in yɛrɛ tɛ caman hakilila k'o de diɲɛ sariya fɔlɔ ye bɛɛ tun kabako ne la ale min na mais sariya dɔ tun bɛ kurukanfuga kɔnɔ a ma sɔrɔ a kɔnɔ o ye mun ye jatigiya
jatigiya ni ye jatigiya kumaden yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye miirina dɔ de b'a kɔnɔ wedewedeya dɔ de b'a kɔnɔ philosophie dɔ de b'a kɔnɔ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ka dɛsɛ c'est-à-dire a bɛ komi n'a fɔ i ye sankolon dugukolo bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka bɛn nin miirina kelen ma quoi n'i y'a mɛn ko jatigiya dɔ wɛrɛ tɛ o kɔrɔ y'a ye e kura ne kɔnɔ quoi e ka fɛn bɛɛ kulen don ne la na a fɔra k'i ka fɛn bɛɛ kulen don ne la est-ce que o kɔrɔ y'a k'i ka fɛn bɛɛ ye ɲuman ya est-ce que a kɔrɔ y'a k'i ka fɛn bɛɛ ye juguman ya o kɔrɔ y'a i ka fɛn sugu bɛɛ dɔ bɛ se ka sɔrɔ i la mais n'i y'a mɛn a fɔra ko ne y'i jatigi ye o kɔrɔ y'a ye i ka ɲuman n'i ka juguman a bɛɛ de kura ne la bon mɔgɔ minnu ka mara sigilen don nin kan mɔgɔ minnu ka mara sigilen don nin kan gɛlɛya jumɛn de bɛ se ka kɛ olu ka sigida kɔnɔna na ko faamu cogo tɛ se ka sɔrɔ o la ko bɛn cogo tɛ se ka sɔrɔ o la ko dilan cogo tɛ se ka sɔrɔ o la sûrement o tɛ se ka kɛ quoi donc ni ye ne ɲininka ne bɛ se k'a fɔ o tɛ ka kuma fɔ k'a ja farafin na ou bien ka kuma fɔ k'a ja Mali la non o tɛ dɛ o réalité de quoi c'est une réalité historique a dɔnnen don quoi ne bɛ se k'a fɔ civilisation na an ye diɲɛ fan caman n tɛna diɲɛ yɔrɔ préciser mais an ye diɲɛ fan caman kɔn plus de 500 années a ka ca ni san 500 ye parce que mɔgɔ bɛ ka kulekuleni diɲɛ sariya minnu ye bi olu dilanni ani kurukanfuga sariya dilanni an fɛ a dɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ni san 500 ye donc kuma la surunya na dɔrɔn n'i ye o kurukanfuga sariya o ta jatigiya hakilina n'i y'o ta ka don hali an ka hadamadenya tun bɛ dilan ni hakilinaw ni kuma kɔrɔ minnu ye misali la sisan i b'a ye kuma bɛɛ an ka hadamadenya ko fɛn o fɛn bɛ yen ni foroba ko don sigida kɔnɔ ni a kuma bɛ na ɲɛna a b'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko sigi k'a fɔra ko n'i ko n'an ka sigi k'o kɔrɔ ye i ko na an ka kuma parce que o kɔrɔ ye mun ye min bɛ ne kɔnɔ ni ne m'a fɛ e bɛ ne ta dɔn min bɛ e kɔnɔ ni e m'a fɔ e bɛ ne kɔnɔ ta dɔn bon i b'a ye hali ni ye bibili dayɛlɛ walima n'i ye diinɛ karamɔgɔ b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na diinɛ minnu b'an fɛ yan n'i y'a fɛn o fɛn ka document dayɛlɛ i bɛ nin kuma kelen de sɔrɔ adamadenw mana fara ɲɔgɔn cogo cogo min bɛ fɔ kuma bɛɛ an ka laadala kumaw la wo bibili kumaw la wo hali kuranɛ kumaw fɛn a bɛɛ i b'a ye o de ye mun ye ko n'an farala ɲɔgɔn kan différence min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ yen ni min sera ka yɛlɛma o la o don ni min ma se ka yɛlɛma o la nka différence min bɛ e ni ne cɛ o kɔni kana to ne ni e ka tiɲɛ an forobako kɔnɔna bon ne bolo mɔgɔ minnu ka hadamadenya y'a ta na sira fɛn o fɛn fɛ hadamadenya hakilina gansan diinɛ ko kuma sariya ko kuma i nana n'a ye sira o sira fɛ a bɛɛ sigilen de don ko an ka hakilinaw da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a lajɛ u bɛ ɲɔgɔn ta yɔrɔ jumɛn u bɛ ɲɔgɔn bila yɔrɔ jumɛn an bɛ se k'a fara ɲɔgɔn cogo di ka kɛ kelen ye ni ne yɛrɛ kɔni ɲininka a part ça o sigida sugu ni problème wɛrɛ kɔni yera o la mɔgɔw ɲinɛna yɔrɔ dɔ de kɔ donc fo ka segin o yɔrɔ de ma donc ne bɛ se ka min fɔ bi jaabi direct la ka sin nin kuma in ma o ye nin de siga foyi de tɛ an na k'a fɔ solution dafalen b'an bolo il suffit seulement an bɛɛ ka ne ka sɔn k'a fɔ ko e min filɛ ne ɲɛ ma solution dɔ bɛ e bolo min tɛ ne bolo dɔ bɛ ne fana bolo min tɛ e bolo dɔ bɛ nin fana bolo min tɛ nin fana bolo n'an sɔnna k'a fɔ ko solution dɔ bɛ bɛɛ bolo min tɛ tɔw bolo o b'a to an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ na n'i ka solution ye n'an y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ solution ba kelen ye donc problème bɛ kɛ min tun voilà donc an bɛ se ka jaabi min di o la o ye nin ye ok n'i y'a jateminɛ ni question kelen posé danbele kunna a ka mouvement mana kɛ cogo cogo i ye fɛn caman fɔ règlement b'a kɔnɔ statut b'a kɔnɔ mais ko in bɛɛ kun ye pour que jamana kɔnɔ denw bɛ se ka lafiya cogoya min na parce que aw yɛrɛ y'o fɔ mouvement caman bɛ yen parti caman bɛ yen mais kuma bɛɛ la o gɛlɛya kelen de bɛ jamana in kɔnɔ aw kɛlen don ka na ni stratégie jumɛn ye ka ɲɛsin i n'a fɔ furancɛ fanga m'an bolo sisan n'o ye Asimi Goyita n'a ka mɔgɔw ye ka se ka fɛɛrɛ jumɛn fana fara u ka ɲinitɔw kan pour que an bɛ se ka lafiya cogoya min na an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya yɛrɛ fana kɔnɔ na. O ɲininkali diyara n ye an bɛ dugawu de kɛ Asimi n'a ka mɔgɔ ye ala ka ko in ta fanga d'u ma hali sisan an mago bɛ yɔrɔ min na ala k'an se i n'a fɔ an daw sera a ma cogo min na n'i y'a jateminɛ an kan ka ɲɔgɔn faamuya nin ko in man kan ka gɛlɛya ka se fɔ nin ma n'i y'a jateminɛ fɔlɔ an bɛɛ tun b'a fɔ ko faransi mais aujourd'hui faransi gɛnna mais monsieur Jara sigi fɛn nɔgɔyara fɔlɔ ne b'a fɔ n ko fɛn ma nɔgɔya hali n'a sɔrɔ e tɛ se k'a jaabi ne kɔni b'a fɔ n ko fɛn ma nɔgɔya parce que ne a y'a sɔrɔ faransi dɔrɔn don ni faransi gɛnna ko dɔ kan ka nɔgɔya donc maintenant sa mun de kan ka lajɛ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan an k'an k'o de lajɛ ne bɛ se ka min fɔ transition ye nɔgɔya la dɔrɔn o de ye hali sisan a ka lamɛnni kɛ kosɛbɛ a ka lamɛnni kɛ a ka mɔgɔ bɛɛ lamɛn i n'a fɔ professeur da sera ma cogo min na i b'a sɔrɔ
solution dɔ bɛ e bolo o tɛ ne bolo dɔ b'ale bolo o t'e bolo n'i y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ taa ni fɛn kelen ye a ma fɔ ko ni min man ɲi k'o ta mais ni minnu ka ɲi olu de bɛ taa donc ne bɛ se ka min fɔ autorité ɲɛna bi u ka mɔgɔw lamɛn kosɛbɛ 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 u bɛ ka mɔgɔw lamɛn mais u ka dɔ fara a kan ni ala sɔnna ma solution bɛ sɔrɔ a la munna y'o yɔrɔ fɔ parce que halisa n'i y'a ye k'a fɔ ko anw ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn sama sama na parce que CEDEAO b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ jamana in kɔnɔ hali sisan ni jamana taabolo man di mun ye o de bɛ ka CEDEAO ja gɛlɛya o n'u tun b'a dɔn jamana in ka di bɛɛ bɛ ninnu kɔ sama-samali kun bɛ min hali ni maliyɛn bɛɛ bɔra bi k'a fɔ ko anw jɛnna ni transition san 2 ye san 3 ye maliyɛn bɛɛ ka jɛ k'a fɔ dakuruɲɛ kelen na CEDEAO b'a bila o mais n'i ye CEDEAO kɛtɔ ye k'a sama non seulement CEDEAO bɛ coup d'état contre la mais en fait tout ça CEDEAO b'a dɔn k'a fɔ fana ko mɔgɔ dɔw bɛ yan minnu tɛ nin hakilina in kan donc obligatoirement n'o kɛra olu b'a trancher ka taa u ka fan de fɛ hali ni a y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ dɔɔnin bila n b'a fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la n b'a fɛ k'a fɔ autorité ye bras de fer dɔɔnin ka bɔ a la quoi ni an ye ɲɔgɔn lamɛn yan'an ka se CEDEAO yɛrɛ ma n'an yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn lamɛn yan nɔ o bɛ ko caman nɔgɔya o bɛ kɛ CEDEAO ta bannen donc ne bolo bras de fer de ka bon kojugu dɔɔnin parce que minnu bɛ ka minnu tɛ transition ko la kosɛbɛ ou bien minnu bɛ k'a ye k'a fɔ ko transition bɛ ka taa taabolo min o tɛ taabolo ɲuman ye olu bolo kumada tɛ ka di olu ma donc o de bɛ ka ko in gɛlɛya o de bɛ ka ko in gɛlɛya donc n'i y'a jateminɛ bi maliyɛn bɛɛ n bɛ se k'a fɔ presque maliyɛn bɛɛ bɛ i tɛ maliyɛn sɔrɔ min tɛ ka transition in soutenir quoi maliyɛn bɛɛ bɛ ka transition in soutenir hali ni a y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ k'a soutenir ka soutenir cogo la mais il faut savoir Mali ka gɛlɛn bi trop wallahi Mali ka gɛlɛn ni peut-être monsieur Jara i b'i ka bureau kɔnɔ e tɛ Mali gɛlɛya dɔn mais n'i bɔra se tɛ minnu ye ka kɔn sunkalo in na i b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment ko Mali ka gɛlɛn fɛn foyi tɛ se ka san fɛn foyi tɛ se ka san donc ni autorité tun y'a lajɛ en réalité ko dɔ ka kɛ walasa embargo ko in ka bɔ yen maliyɛnw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ ko monsieur Jara o de ye k'a fɔ ko jamana kelen tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ hali ni mɔgɔ ma sɔn a kuma ma jamana kelen tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye quoi parce que an bɛ fɛn dɔ de kɔnɔ obligatoirement i bɛ don fɛn dɔ de kɔnɔ jamana si tɛ k'i tɛ fɛn dɔ kɔnɔ n'i bɔra dɔ kɔnɔ i bɛ taa don dɔ wɛrɛ de kɔnɔ donc i bɛ min kɔnɔ dɛ aw bɛ bɛn de i tɛ bɔ dɛ mais aw bɛ bɛn donc an ka lajɛ an ka bɛn autorité ni CEDEAO u ka ɲɔgɔn faamuya baara caman kɛla transition in kɔnɔ min ka ɲi mais n'u sera ka nin yɔrɔ fana fara a kan en réalité malidenw bɛ lafiya sinon ni malidenw sɛgɛnna ka tɛmɛ nin kan o fana man ɲi essence gɛlɛyala kosɛbɛ taa ni ka segin yɔrɔw ka jan fɛn foyi tɛ se ka san ɲɔ tɛ se ka san tulu tɛ se ka san rien du tout rien donc u k'a lajɛ dɔɔnin donc a solution bɛ se ka kɛ min ye u ka mɔgɔw lamɛn ka bras de fer ka dɔɔnin bɔ a la voilà donc u k'a lajɛ ka kuma ka force de vivre bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ lamɛn donc solution min b'o kɔnɔ o solution ka ta autorité ka baara kɛ n'o ye n'o kɛla n'Ala sɔnna a ma jamana in nɔgɔya n'o tɛmɛna ka bɔ yen anw yɛrɛ kɔni ye baara caman k'a la komi n y'a f'i ye sisan Madiab ka jɔyɔrɔ yɛrɛ ye min ye transition ko la an tɛ n'o bɛɛ fɔ bi mais anw sera mɔgɔ caman ma n bɛ se k'a fɔ an sera autorité ma parce que an ka lettre bɛ mɔgɔ caman ka bureau kɔnɔ walasa ka se k'an ka solution proposer voilà ok i ye da mɔgɔ yɔrɔ la waati n'a kɛcogo kama donc n b'a fɛ k'i ɲininka i ka fana n'a y'a sɔrɔ ni kuma dɔ b'i bolo ka fara nin yɔrɔ kan sɔnni an ka bɔ émission kɔnɔ n ka kuma di Danbele fana ma en même temps ni aw bɛ sɔrɔ cogoya min fana n'i bɛ se k'i da don o la mɔgɔ minnu b'a fɛ ka don mouvement na n'a y'a sɔrɔ numéro b'a bolo ou bien ni siège fana b'aw bolo n'i bɛ se k'i da mɔgɔ olu bɛɛ la sɔnni ka kumakan laban di Danbele fana ma. o diyara n ye ne ka kumakan laban ye min ye dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ Mali de ye yarabi an b'a ɲini Ala fɛ vraiment maliyɛn sɛgɛnna Ala yɛrɛ k'a lajɛ solution dɔ nɔgɔya ye a k'o kɛ sunkaloba in yɛrɛ bonya kama yarabi Ala k'a kɛ sunkaloba in bonya kama a kɛ bɛn don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a ka dɔ bɔ gɛlɛya in na walasa an fana ka se ka sira ta yarabi Ala b'o kɛ n'o o dugawu tɛmɛna ka bɔ yen n tɛ ɲinɛ wa n tɛ sɛgɛn min foli lase Makan Sangare ma ko ne ko a merci beaucoup n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ sɔrɔ sira mun na an ka chaise filɛ 26 mars kɛrɛfɛ Sokɔrɔji an ka chaise bɛ yen mais comme a bɛ kɔnɔna na dɔɔnin mais ni mɔgɔ b'a an na i bɛ se k'an sɔrɔ 78 57 42 80 walima i bɛ se k'an sɔrɔ 63 76 10 00 donc n'i y'o numéro fɛn o fɛn wele donc a bɛ yɔrɔ min na a bɛ taa yen waati la taa ye min ye fana ou bien a b'a fɛ ka min fana kɛ a n'o tigilamɔgɔ fana bɛ se ka kuma o kan ni Ala sɔnna a ma donc n tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ fo n k'aw fo
aw ye ni opportunité dama wala sa an ka se ka ni wagatinin baro kɛ n'aw ye a diyara an ye kosɛbɛ an b'ala deli ala ka teleso in ala ka taa ɲɛ aw mago bɛ yɔrɔ min na ala ka tɛmɛ aw kan yarabi ala ka kɛ aw k'a bila kɔrɔ ye aw kana bila bana ye yarabi ni fana si ko fɔlɔ ye ala kana nin k'a si ko amina n'a fana mago b'a la kuma o kuma inshallah a bɛ wele fana bila wa parce que fana ye émission sigi kun ye ko minnu bɛ jamana kɔnɔ da ka se ka don la association minnu bɛ u ka se ka ɲɛfɔli kɛ faamuyali kan ka se ka sɔrɔ